Moji dragi gledatelji, danas ću vam govoriti o nevjerojatnim zdravstvenim blagodatima redovitog konzumiranja klinčića. Klinčić je jedan od onih začina koji vi jednostavno obožavate, ja osobno isto tako. Koristite ga u napicima, čajevima, u prehrani, međutim vi čak možete klinčić staviti u usta, žvakati ga jedan kratki vremenski period i već iz te situacije možete poboljšati svoje zdravlje. Mi kada govorimo o klinčićima, on je poznat pod latinskim nazivom Sigum aromaticum ili Claus. Što znači čavao, na koji oblikom i sliči. Plod klinčića je cvjetni pupoljak sa stabla karanfilovca duljine između 12 do 16 mm. Toplog je mirisa, vrlo je opor i jako aromatičan. A ukus mu je slatkasto trpak i vrlo jak. Zbog toga je klinčić biljka koja je danas jedan od najslavnijih začina na svijetu. I mi kada razmišljamo o samom klinčiću, on ima mnoge kemijske supstance koje mogu poboljšati naše zdravlje. Međutim, ono što želim da zapamtite, postoji jedan specijalan spoj u samim klinčićima, koji se naziva eugenol, koji je, ajmo reći, glavni spoj klinčića, koji većinu ovih zdravstvenih blagodati itekako nama daje. Klinčić djeluje kao antimikrobni agent, ubijajući loše parazite i bakterije u probavnom traktu. Glavni sastojak klinčića je eugenol, kome je pak glavno obilježje protuupalno djelovanje. Klinčić je biljka koja sadrži minerale, kalcij, željezo, magnezij, fosfor, cink, bakar, mangan i selen. A isto tako je bogat vitaminom C, B6, vitaminom E, K, folnom kiselinom, tiaminom, riboflaminom i samim niacinom. Ono što morate voditi računa i ovo će velikom broju vas biti šokantno. Jedan od onih nevjerojatnih zdravstvenih blagodati redovitog konzumiranja samog klinčića će biti podržavanje zdravlja vaših očiju. Jer klinčići su krcati sa nečim što se nazivaju beta-karoteni. I kada god čujete za beta-karotene, povezujte sa vitaminom A. A vitamin A je ključan sastojak vašega oka. Suhe oči, makularna degeneracija, katarakta, sljepoća, sve to danas u izuzetno velikom porastu. A jedan od jednostavnih načina je redovito konzumiranje klinčića za podržavanje zdravlja vašega oka. Eugenol se drugo koristio u stomatologiji kao blagi anestetik. Te se i danas koristi u pastama za zube kako bi olakšao bolne desti. Prva pomoć kod zubobolje i lošeg daha. Klinčić se od davnina koristi za uklanjanje lošega daha, a utvrđeno je da ima analgetička svojstva. A posebice kod zubobolje. U nekim zemljama stomatolozi rabe njegovo ulje za dezinfekciju zuba prije operacije zbog snažnog antimikrobnog djelovanja. I to na situacija kada vi možete značajno poboljšati zdravlje vaših zuba, jednostavno uzmete klinčić, možete ga jednostavno staviti u usta i držati ga recimo 5 do 10 minuta. Možete ga čak ponekad lagano i žvakati. Kada sve to napravite, naravno da isperete vodu, zapravo ispunite sa vodom sama usta, međutim redovito konzumiranje i žvakanje recimo jednog klinčića dnevno djeluje kao blagi anestetik na zube, sprečava probleme sa recimo ušnom šupljinom, što je jedna od onih izvanrednih blagodati. Ono što možemo reći, također ima antifugalno i antibakterijsko djelovanje. Pokazao se uspješan u liječenju gljivičnih infekcija. Nova istraživanja pokazuju da klinčić igra ulogu i u zaštiti želuca. Kad se konzumira u većim količinama, pomaže u stvaranju gušće sluzi koja štiti stijenke želuca i smanjuje šansu o pojave čireva. Klinčić sadrži značajne količine mangana, što je jedan od jako bitnih minerala našega tijela. I kada god čujete mangan i namirnice koje imaju veliku količinu mangana, on vas je preneseno znači da ove vrste namirnica pomažu zdravlju vašeg kostiju i ovoga dijela koštanoga sustava. Prevedeno znači manje bolova u leđima, manje problema sa arterijskim promenima i manje rizik od nastanka osteoporoze. Pa da vam pomogne 1% redovito konzumiranje klinčića, zašto ne bi probali? Dakle, sprečavanje problema sa zglobovima i same osteoporoze. U primjerenim dozama olakšava i prekomjernu nadutost i grčeve. Klinčić je uz sve nabrojano i poznati prirodni afrodizijak. Koristite ga u čaju i drugim napicima za jačanje imuniteta. Klinčić je jedan od najsnažnijih prirodnih načina sprečavanja krvnih ugrušaka.
A postoji dokazi da određeni spojevi u klinčiću djeluju kao antihistaminici. Ono što nećete vjerovati, i to danas studije sve više i više pokazuju, jedna od najopasnijih bolesti modernog čovjeka biti će apsolutno nastanak raka. A upravo mnogi kemijski spojevi koji se nalaze u klinčiću djeluju antikancerogeno. I mi danas znamo da određeni spojevi čak smanjuju rizik od recimo nastanka raka pluća, recimo raka dojke, recimo raka prostate, čak i raka grla, što je jako bitno za reći. Uz ove blagodati klinčić liječi nesanicu, smanjuje rizik od dijabetesa, pomaže kod bolnih zglobova, uklanja mučninu i povraćanje, pomaže u radu jetre. Kako uzimate klinčić? Popijte 1 do 2 šalice čaja od klinčića svaki dan ili uzimate 2 kapsule klinčića u prahu 2 puta dnevno. Čaj se super jednostavno pravi, recimo u 200 ml kipuće vode dodate recimo 2 do 3 mala klinčića, ostavite neka čaj odstoji, procedite čaj i pijete ga recimo 1 do 2 puta dnevno 15 dana zaredom. Vi neki ostali možete žvakat, grickat sami klinčić, to nećete raditi cijeli dan, ali recimo 5 do 10 minuta može vam pomoći vašem zdravlju. A rekao sam isto tako imate mogućnost kupiti klinčić u raznim formama u dućanima zdrave hrane. Naravno možete ga dodavati jelima i puno toga. Klinčić je jedan od onih izvanrednih začina koji značajno poboljšavaju vaše zdravlje. Zadnjih 25 godina usavršavam specijalne načine liječenja mojih pacijenata. Danas mogu reći sa velikom srećom i zadovoljstvo, liječim i pomažem tisućama osoba diljem svijeta svake godine. Moji programi prirodnih liječenja i nutricionizma su napravljeni na osnovu moga iskustva rada sa pacijentima i izučavanja. Isto tako koristimo specijalne medicinske metode u mojoj ordinaciji ukoliko je to potrebno. Ali svi vi moji dragi gledatelji koji imaju dosta bolesti, dosta vam je bolova, tegoba, dosta vam je lošeg načina života, dosta vam je korištenja kemijskih, sintetskih lijekova koje vas čine sve gorim, lošijima i da nikada se zapravo ne možete izliječiti. Nazovite Mario Lab Centar iz Zagreba u Hrvatsku. Na broj telefona plus 385 98 9179 200. Ovo su moji brojevi telefona moje ordinacije. Javite se slobodno i Viberom ili Whatsappom. Ili posjetite nešto što se naziva mariolab.hr. To je moja službena oficijalna web stranica gdje imate danas kupiti čak 3 moje knjige koje se nazivaju Isprekidani post, Tajna zdravlja i dugovanja, što je prva knjiga, i druge knjige dvije se nazivaju Čudesni prirodni lijekovi, prvi dio i Čudesni prirodni lijekovi, naravno drugi dio. Moje znanje i iskustvo koje stječem desetljećima sam stavio u moje knjige, ali primarno vam želim reći, svi vi koji ste sad me slušali iz Amerike, Sjeverne Amerike, Južne Amerike, Azije, Europe, Afrike, Australije možda, znajte da možete odmah sada nazvati moju ordinaciju, jer vam ja danas upravo radim svakodnevno sa pacijentima iz cijelog svijeta i mislim da imam veliko znanje da vam za vaše potrebe napravim specijalan program liječenja. U ordinaciji se možete doći, ali isto tako ne morate dolaziti u moju ordinaciju jer vam svakodnevno radim upravo ove telefonske konzultacije. Ja u ordinaciji prema vašim potrebama sastavim program prirodnog liječenja i nutricionizma i kompletan program dobijete direktno na vaš e-mail zajedno sa mojim knjigama i onda ćete prvi puta u životu znati kako se sa zdravim načinom života i prirodnim lijekovima liječite prirodno, sigurno i bez nuspojava. I vjerujte mi na riječ, ako pratite moje programe prirodnih liječenja, praktično ne postoji niti jedna bolest na ovom svijetu koja se ne može prevenirati i spriječiti na potpuno prirodni i siguran način.